going to discuss what happens if we put in an insulator in between the plate. Alright, so as we know, capacitor consists of two parallel plates, and now I insert a dielectric. Apa itu dielectric? Alright, dielectric for information is mean insulator lah, penebat. Okay, contoh penebat kita ada apa? Mica or paper. Okay, ini jenis-jenis penebat yang kita ada. Okay, so when we put in a insulator, what will happen? Okay, let's say this one is our insulator. Alright, so sebenarnya pada asalnya, alright, pada asalnya insulator ni, sebelum saya letak di dalam ni, okay, sebelum saya letak ke dalam, iaitu di antara parallel plate ini, we will found that, as we know, in a solid, dekat kimia apa yang kamu belajar, actually the molecule in a solid is actually something like this, right? We have a dipole, but before I insert dielectric in between the plate, I found that susunan dipole dia tak kemas. Okay, tak kemas alright, dia susun begini, tak kemas. Di sini negatif positif, dia tak tersusun dengan teratur lah. But once I put this in between the capacitor, sebab untuk capacitor kita ada positive plate dan negative plate already, right? So you found that after I putting in the dipole here will start to align. Align maksudnya dia akan tersusun dengan teratur lah. Dengan macam mana? Okay, dengan you kena pati, okay, dia akan susun begini. Sebab ini positive plate kan. So negative side of the molecule, I will found that will be somewhere here. This one negative, this one positive. Right? Untuk ini pula, tengok. Sini contohnya dia susun begini Dia susun dengan kemas dah. Kemudian sign dia begini. Sign yang dia susun begini. Kalau ini positive side, so here you kena pati dia susun begini. Negative side yang akan berdekatan dengan positive plate. Dan kalau di sini negative plate, you kena pati di sini yang lebih dekat dengan dia adalah positive side. So I have something like this. Alright. Jadi dengan ini, apa yang terjadi? Pada asalnya, alright, pada asalnya sebenarnya our plate, in between the plate, as we learn in chapter 1, actually we have the uniform electric field, right? Electric field adalah dari positif keluar daripada positif masuk ke dalam negatif kan. Ini adalah inot asal kita. Alright. Dan selepas saya masukkan dielectric ke dalam, iaitu in between the plate, what will happen? You found that reverse electric field is formed. Why I say reverse? Kenapa ada term reverse dekat sini? Why? So let's look at this. We will found that sebab di sini positif kan, di sini negatif kan. Jadi dari positif ke negatif, maka terbentuklah electric field yang berlawanan arah dengan electric field asal. Sebab dia pergi kiri. So that's why reverse electric field is formed. Alright. Jadi kalau reverse electric is formed, apa maksud dia? Maksudnya kalau saya nak cari E resultant, kita akan guna E asal
iaitu electric field yang pergi arah kanan. Tolak, kenapa tolak? Sebab opposite kan, dia ke kiri kan, tolak dengan ni kan. So we found that the result, what will happen is, once we insert dielectric, our resultant electric field will, what happen? Decreases lah. Sebab apa? Sebab ada sign tolak dekat sini. Okay? Tapi you kena berhati-hati dengan soalan yang dia akan tanya. Okay? Because for information, biasanya kamu akan diberi dua situasi di mana after you insert a dielectric, for example, okay, we have two situation for the, you see, we have two situation for the capacitor, where the first situation will be the capacitor, okay, still connect with the battery. Untuk case ini, the capacitor still connected with battery. Alright. So, apa yang terjadi dekat sini? Kalau capacitor masih connect dengan battery, memang pada awalnya E menurunkan. Tapi, you tengok, battery ni, as we learn in chapter 1, okay, this one higher potential, this one lower potential, right? So it means for the battery we always have potential difference, right? Jadi kalau capacitor masih bersambungan dengan battery, you kena berarti charge masih boleh flow ke arah negative plate, supaya you kena berarti supaya electric field yang menurun ni akan kembali ke electric field, nilai electric field yang asal, iaitu E0. Sebab apa? Because our battery still connected. Okay, jadi you kena berarti electron masih boleh ada laluan untuk bagi negative plate. Alright. Dan electron pada positive plate pula akan keluar daripada positive plate dan balik ke ini. So battery are able to supply back the electric field so that the value of electric field maintain. Jadi dari sini you kena berarti, okay, untuk case ini electric field is maintain the same value walaupun pada awalnya resultant electric force, walaupun pada awalnya resultant electric field menurun, but the battery can supply back the electric field back to its original value of this one. It's maintained, or we say it's constant. And what happened to potential difference? Okay, V here means potential difference. So I found that sebab equation E equals to delta V over D. This one is what we learned in chapter 1. Okay, and then in chapter 2 delta V kita bagi simbol V saja kan. Alright, V dengan delta V. For information, V in chapter 2 is extreme potential difference lah. Okay, so what will happen to potential difference? Kalau electric field constant, kalau nilai ini, okay, kalau nilai ini tetap, D maksudnya plate separation, jarak di antara plate ni tidak berubah, maksudnya constant. So what will happen to your V? For information, you found that your V constant as well. Okay, so this one is what we have here. And what will happen to capacitance? What will happen to a capacitance? Jadi untuk case ini, untuk saya tahu apa yang berlaku kepada capacitance, we will use an equation Q equals to CV. Alright. So V as I say constant, right, in this case. And
Saya nak tahu apa yang berlaku kepada C. So, I should know what happened to charge. So, for information, memandangkan kapasitor masih connect dengan bateri, I already tell you, electron, kalau electric field dekat sini dah berkurangan, electron dia akan come off from battery dan dia akan ke arah negative terminal kan. Maksudnya more charge. Kalau semakin banyak electron yang boleh sampai negative plate, means more charge can reach negative plate lah. Okay? Or we can say more charge can be stored in the capacitor already. Jadi kalau more charge, maksudnya semakin banyak, maksudnya charge bertambah untuk capacitor untuk case ini. Jadi kalau charge bertambah, nilai ini constant, apa yang berlaku kepada C, we found that C capacitance, okay, we found that in this case capacitance actually increases. Okay, so this one is for the first case. Ini untuk case situasi pertama yang selalu dia akan tanya dalam soalan. Okay, but what will be the second case? Second case, kalau kita dah insert, okay, kalau kita dah masuk ganda dielectric dan memang benda ni berlaku kan, memang resultant electric field menurun. Okay, and then for this case, you kena berhati dalam soalan dia akan emphasize bahawa the capacitor is disconnected from battery. Mean the capacitor no more connected dengan battery, tak ada battery dekat sini. So what will happen to the electric field? Okay, kalau tambah battery maksudnya the see, kalau tambah, see, dalam case ini medan electric dekat sini dah berkurang. Kalau tak ada battery means dia memang berkurang. So in this case electric field, what will happen will decreases. And what will happen to potential difference? Kita guna equation yang sama, E actually equals to tau V over D. Pada di chapter tau V kita guna simbol V saja. Ini maksudnya apa? Potential difference. Jadi di sini E dah menurun kan. D mean plate separation. Jarak di antara plate kita tak ubahkan dia kan, kita tak ubah. Maksudnya nilai D ini constant lah. Kalau nilai D constant, ini menurun. So what will happen to tau V? Saya dapati atau V, nilai V menurun lah. So we have this. And finally, what happened to the capacitance? Okay, sama juga kita akan guna equation apa? Kita akan guna equation Q equals to CV. But in this case, you kena berhati-hati ya, V sekarang berkurang kan, V sekarang decreases. Saya nak tahu apa yang berlaku kepada capacitance kan. So I should know what happened to the Q. So is it in this case more electron? Adakah in this case electron dari bateri boleh sampai di sini untuk mengekalkan medan elektrik? Tidak. Okay, di sini tak ada bateri. Okay, kalau tak ada bateri maksudnya Q kita adakah semakin banyak? Tidak. Okay, charge yang asalnya dekat sini, kalau tak ada bateri maksudnya dia tak ada tempat untuk mengalir pun ke mana-mana elektron. Okay, kalau di sini litar sudah putus, dia tak ada tempat untuk mengalir pun ya. So it means that Q in this case will be constant. Alright, Q in this case will be constant. Jadi kalau Q constant, kalau ini menurun, nilai C kita kena menaik. So in this case, our capacitance bertambah juga. Kita kena bati. Okay, for both case, C also increases. Okay, tapi nilai untuk semua ini berbeza kan? Okay, berbeza. You kena
perhatikan ni. C untuk kedua-dua case memang increases. Okay. Jadi untuk kedua-dua case ini dari segi electric field berbeza, dari segi potential difference berbeza, dari segi apa yang berlaku kepada Q pun berbeza. Untuk Q, ingat kalau bateri tidak lagi bersambungan dengan kapasitor, you should remember your Q actually is a constant. Alright, that's all for this video.